out ticket. Okay, it's fine. Hello and welcome to another episode of Peace and Justice Network's webinar series on human rights, rule of law, and governance in times of COVID. Our topic for today is Alternative Dispute Resolution, or ADR for short, for ensuring inexpensive and expeditious justice, need of the hour. Before we begin, just a reminder for those joining us for the first time today, the PGN webinar goes live every Tuesday and Thursday between 3 to 4 p.m. Moreover, our viewers can watch us live on our Facebook page and YouTube channel, Law Vlog. Moving on to the topic at hand, ADR is a relatively new concept in Pakistan. Though the practice has gained traction in other parts of the world, it has not gained much ground despite the ease and speed of adjudication it affords to the litigants. To talk about these and other aspects of ADR, we have with us today Honorable Justice Retired Anwarul Haq. He's the former Chief Justice of Lahore High Court and authority of the subject of ADR. We are very honored to have you with us, sir. Can you hear us, sir? जी अब मैं आपको देख भी सकता हूँ सुन भी सकता हूँ. Welcome to our webinar, sir. Welcome to everyone. Right. Next, we have Rana Sajjad Ahmed. He's the founder and president, Center for International Investment and Commercial Arbitration, fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, and is a member of New York Bar. And he's also a partner at Rana Ijaz and Partners. Welcome, Rana sir. We're glad to have you. Next, we have another distinguished speaker with us, who is Barrister Isfandiar Ali Khan. He has been associated with International Finance Corporation, World Bank Group's Alternate Dispute Resolution Project. He is also an accredited mediator from CETR UK and a member of Chartered Institute of Arbitrators, London. Welcome, sir. Last but not the least, we have with us Ms. Faiza Farooq. She is the CEO of Female Governed Dispute Resolution Center. She is also a member of Dubai International Arbitration Center and is accredited mediator and certified member of Chartered Institute of Arbitrators. Welcome on board, Faiza. Thank you, Javeria. It's a pleasure to be here. It's a pleasure and honor to have all of you here with us. So we'll start with Justice Anwarul Haq. Sir, can you please explain to us why ADR has not gained any traction for the common man in the country, despite high pendency and backlog of cases in ADR law, such as ADR Act of 2017? पहले शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ. आप सब लोगों ने मुझे भी मौका दिया. मैं इतने यंग लोगों में से मुखातिब हूँ और इतने टैलेंटेड लोगों से मुखातिब हूँ. मुझे अंदाज़ा नहीं है हमारे बाकी जो ऑडियंस हैं वो कौन हैं, स्टूडेंट्स हैं या लॉयर्स हैं या आम लोग हैं. आई डोंट नो. अगर आप ये भी बता सकें तो आसानी हो जाएगी ताकि हम उनकी जुबान में बात कर सकें. तो हम एक कॉमन मैन के एस्पेक्ट से इस पे बात करेंगे ताकि सारे ही लोग जो है ना इसमें हम कवर कर लें. मैं जो बुनियादी बात है वो उसमें ये है कि मैंने अभी लास्ट ईयर में रिटायर हुआ था एज चीफ जस्टिस. तो बहुत सीरियस कंसर्न जो था हमारे सतह पे वो ये था कि पाकिस्तान में कोई इनफैक्ट एडीआर पे लॉ था ही नहीं.
जो पहला एक्ट है वो गालिबन इस्लामाबाद में हुआ था आज से कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले शायद, और पंजाब का जो एक्ट है वो बहुत अरसे से पेंडिंग चला आ रहा था। बड़ी लंबी चौड़ी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी कि आप इस एक्ट को प्रोमलगेट कर दें, और फिर जब वो बहुत मुश्किल से और हो गया, वो बिल पास हो गया, तो उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। तो पंजाब की हद तक तो ये हुआ कि फिर बहुत मुश्किल से अभी मुझे पता चला है कि वो उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। और उससे पहले हम लोगों ने अपने तौर पे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिफरेंट लेवल पे अपने जजेस को कहा कि वो एज आर्बिट्रेटर काम करें। उनको हमने छोटी छोटी एडीआर कोर्ट्स भी बनाई यहाँ पंजाब में, 36 कोर्ट्स हम लोगों ने बना दिए थे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए उनके जजेस के। लेकिन हमारे यहाँ जजेस की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो एडजुडिकेशन के लिए है, एडीआर में है नहीं। और वैसे भी जज जो है वो घबराते हैं एडीआर पे बात करने के लिए, उनको ऐसे लगता है कि शायद हमारी तरफ से कोई प्रेजुडिस शो ना हो जाए। तो बुनियादी जो एक इसमें वजह है एडीआर के इस तरह आम ना होने में और राइज ना होने में, वो बुनियादी वजह तो यही है कि हम लोगों ने इसके लिए कोई लॉ जो है वो पहले नहीं बनाया। और अभी भी जो पंजाब का एक्ट है वो मैं समझता हूँ कि उसमें खासी फ्लाज हैं, बहुत उसमें कमी है। जब वो इम्प्लीमेंट होने लगेगा, जब लोग उसको यूज करेंगे, सारे कानून को देखेंगे और कोर्ट्स में जाएंगे मामला, तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उसके तहत हमने किसी एक भी मीडिएटर को मुकर्रर नहीं किया, किसी को एक्रीडेट नहीं किया। अभी हमने वो अथॉरिटी ही नहीं बनाई पंजाब में कि जिन्होंने हमें मीडिएटर्स को मुंतखब करके देना है या जिनको सर्टिफाई करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बुनियादी वजह वो ये है। और दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो एक बहुत बिटवीन द लाइंस बात आती है वो ये कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बड़ी मैं एक आपसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करने लगा, और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग जो मेरे साथ शामिल हैं वो इस पे जरूर तवज्जो दें। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले कोई 40-45 साल मेरा इस प्रोफेशन में हूँ और 10 साल तकरीबन हाई कोर्ट में रहा हूँ मैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जी हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें आने वाले जो लोग हैं हमारे, वो भी एक तरह से रुकावट हैं एडीआर के सिस्टम में। आप पूछेंगे ये कैसे रुकावट है? वो इस तरह से रुकावट है कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, उसमें आप देखें कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, हम जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं सारे, वो नोट करते हैं कि एकदम से बेतहाशा लोग सुलह के लिए आ जाते हैं। बड़े बड़े मर्डर केसेस में लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो जो एमएनएज एमपीएस का इलेक्शन लोग लड़ रहे होते हैं, वो लोगों को फोर्स करते हैं और वो कंप्रोमाइज होते हैं। और अगर इन बिटवीन कहीं कोई कंप्रोमाइज की पार्टीज बात करें तो वो चाहते नहीं कि उनका कंप्रोमाइज हो जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने इसमें एस्पेक्ट नोट किया पर्सनली। बाज केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया बाज लोगों के एटीट्यूड से। और जब मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी एज चीफ जस्टिस पंजाब असेंबली में, तो तब भी मुझे लगता था कि ये ज्यादा सीरियसली इस मामले को ले नहीं रहे। तो इस एस्पेक्ट से भी हमें शायद बहुत सी एक एकेडमिक डिस्कशन की जरूरत है, थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस की भी जरूरत है कि हमें जहां भी जरा सा कोई स्कोप नजर आता है एडीआर का, गवर्नमेंट की मदद के बगैर भी लोगों को उस तरफ राग़िब किया जाए। जजिस को थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है। और पंजाब में तो अब एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अरेंज भी किया था एशिया फाउंडेशन की मदद से, और उन लोगों ने जजिस को ट्रेन किया है अब रेफरल के लिए। हम उन्हें कहते हैं कि जज को आप आर्बिट्रेटर ना बनाएं, उसे ये ट्रेनिंग दे दें कि उसने कौन से मैटर्स को रेफर करना। तो ये है सारा एक इसमें जो मेरी नजर में है चीजें। बाकी आप देखिए मैं आपके साथ हूँ और साथ साथ मेरा ख्याल बात होती रही। बिल्कुल। राणा साहब, एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर? जी, first of all, it's a pleasure and honor to share the panel with Justice साहब. Of course, इनका बहुत ज़्यादा experience है, but I completely agree with all his comments. But I think मेरा perspective जो as a lawyer है और as एक ADR या International Arbitration Center को set up करने में जो पिछले 5 साल में मैंने सीखा है, एक बड़ा ऑब्वियस सा प्रॉब्लम है जो लोग कहते हैं जी माइंडसेट का इशू है, कल्चर का इशू है. अब माइंडसेट और कल्चर ऐसी चीज़ें हैं, ये जो these are the toughest battles, ठीक है ना, इनको लड़ना जीतना takes ages. ठीक है, हमारे लाइफ टाइम में तो शायद ना हो, लेकिन it's still worthwhile, उसको हमें स्टार्ट करना है. अब how do we start it, where do we start it? अब जज साहब ने बात सही की कि जी हमने सेटअप किए एरिया सेंटर्स. मेरी एक साहब से एक दो बात हुई कि जी हमने एरिया सेंटर सेटअप किए अक्रॉस पंजाब, सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. मैंने कहा जी सर्टेनली इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट पाकिस्तान में अगर आपने एडीआर को ट्रैक्शन देनी है, इफ यू वांटेड टू गेट ऑफ द ग्राउंड, तो खाली ब्रिक एंड मॉर्टर प्रेजेंस से एडीआर जो है लोग उसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे.
ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے, جس کے اندر ہم لائرس کمیونٹی جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لائرس کا تو بلکہ یہ بھی کچھ لوگ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, ایتھیکل ڈیوٹی ہے کہ اپنے کلائنٹ کو بھی ایڈوائز کریں کہ جی بیفور گوئنگ ٹو کورٹ ٹرائی ٹو سیٹل دس ایمیکیبلی, یا میڈیٹ کر لیں یا آربیٹریٹ کر لیں, کورٹ سے دور رہیں. تو یہ تو بڑا ایکسٹریم سینیریو ہے. ہوتا ہے رانا صاحب, ایسا جنرلی ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہوتا نہیں ہے. لوگوں کو ADR کا معاملے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. پیپل جنرلی ڈونٹ ایون نو دس میکینزم ایگزسٹ. تو اس میں لائرس کا آپ کے خیال میں کتنا قصور ہے اس میں, اف آئی مے یوز اے ورڈ؟ نہیں, قصور نہیں ہے. سو اویئرنیس کو جو بلڈ کرنا, ریز کرنا, وہ کام تو دیکھیں انسٹیٹیوشنس کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے یا کسی ایکسٹینٹ تک جوڈیشری کا بھی آ جاتا ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے lawyers have to learn themselves. یہ ایک ایسی رسپانسبلٹی they have to take it up themselves. یہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, بیکاز فرینکلی یہاں پر ADR کے بہت سے چیمپئنس ہیں جو کہ 30-35 سال سے کام کر رہے ہیں اور اچھا کام ماشاء اللہ انہوں نے کیا ہے. بٹ ڈسپائٹ دیئر ایفرٹس کوئی زیادہ پروگرس نہیں ہوئی. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے. جو لائرز ہیں ان کی ریزسٹنس کے ریزنز ہیں. ایک بڑا آبویس ریزن ہے, بٹ ڈیو ریسپیکٹ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا لائیولیہڈ تھریٹن ہوتا ہے, ان کی روزی روٹی تھریٹن ہوتی ہے, بیکاز سمجھتے ہیں کہ جی اچھا اگر میڈیشن یا آربیٹریشن گیٹس آف دا گراؤنڈ تو جی لیٹیگیٹرز ہم کیا کریں گے. تو میں تو جتنی لمیٹڈ میری کانورسیشن ہوئی ہے جو ہم نے جو ایونٹس کرائے ہیں اس میں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سر اس کو آپ ایک ایڈیشنل کریئر پاتھ کے طور پہ دیکھیں, کہ صرف یہ نہیں کہ آپ وکیل ہیں, آپ میڈیٹر بھی بن سکتے ہیں, آپ آربیٹریٹر بھی بن سکتے ہیں, اور میڈیشن میں بھی جا کے اگر آپ چلیں لائرنگ آپ نے نہیں کرنی تو آربیٹریشن تو اٹ ورکس اسینشلی لائک کورٹ پروسیڈنگز, انفارمل میکینزم ہے, لیکن اس میں ایویڈنس ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, کراس ایگزامینیشن. یہ چیزیں ہم ان کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ جو ان کی کنسرن اس کو لے کریں کہ یار اس میں اتنا فرق نہیں ہے آپ کا, اٹس ویری سملر, اینڈ اور آپ اس کو انسینٹیوائز کریں. اگر آپ نے کیٹلائز کرنا ہے اس پروسیس کو, آپ لائرس کو کہہ دیں پرہیپس تھرو سم رول یا کوئی آپ پلان اس طرح کا بنائیں کہ جی اگر آپ میڈیشن کو ریفر کرتے ہیں اور میڈیشن میں آپ کا جو رول ہے اس کے لیے یو ول بی پیڈ اے سرٹن فی, ٹھیک ہے نا. اور بیکاز ان کو یہ جو کنسرن ہوتی ہے اچھا ہمارے تو پھر کیس کے پیسے مارے جائیں گے, کیس رہے گا, اس طرح ان کو انسینٹیوائز کریں. اور پھر آف کورس ساتھ ساتھ یہ ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کریں کہ جی یہ اس میں فائدہ کیوں ہے, اور ڈسپیوٹس آپ کا لگتا ہے کم ہو جائے گا اس سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنا والیوم ہے کام کا اس میں اگر کچھ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ اگر کورٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تو آپ ان کو ایز میڈیٹر یا ایز کاؤنسل ان میڈیشن یا ایز کاؤنسل ان آربیٹریشن کرتے ہیں, یو آر اسٹل بزی, یو اسٹل ہیو ورک, یو اسٹل ورکنگ آن کیسز, ٹھیک ہے. تو یہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہونا چاہیے ٹو ایکسپلین, لیکن اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ تھرو ٹو دیز پیپل ایٹ ٹائمس. لیکن اس کا آئی تھنک ایک طریقہ یہ ہے کہ یو کیپ ایٹ اٹ, اس کو بار بار کریں. ایک دو ایونٹ کرانے سے یہ نہیں ہوتا, اس کو ڈفرینٹ فورمز پہ ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں اس کو ٹیک اپ کریں. صرف جوڈیشری یا لائرز نہ کریں, بزنس کمیونٹی اس کے اندر فور فرنٹ پہ ہے, گورنمنٹ آفیشیلز ریلیونٹ اس میں بات چیت کریں. تو یہ سب مل کے کریں, پھر آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن مے بی ان 10-15 years وی کین سارٹ آف پٹ اے ڈینٹ آن دس ADR یونیورس کہ جی ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. I can't hear you. I think you're muted. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جویریہ, ہاں جی جی بتائیے. جویریہ, I can't hear you. مجھے آپ کی آواز Can you hear me, sir? Can WhatsApp, can you hear us? I can hear you, Javeria. جی سر, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے ڈو یو تھنک کہ ADR will pick up and we'll see more ADR happening now than ever before?
जी बेटा मुझे अब बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी, जी सॉरी, जी मुझे दोबारा से आपको जी सर, बोलना मैं ये कह रही थी कि कोविड के बाद आपके ख्याल में क्या ये सिचुएशन बेहतर होगी फॉर एडीआर इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ये जो कोविड है इसका तो इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी के हर शोबे पे हुआ है और इस पे भी हुआ है। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा एजाज की बात पे कुछ कहना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल सर। कि ये जो कह रहे हैं कि लॉयर्स जो हैं वो शायद ज्यादा थ्रेटेड फील करते हैं और वो ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। मेरा अपना इनिशियली यही पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन जब मेरी बार के मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटिंग्स हुई और जब हमने देखा कि ये बार को अगर इसमें ये श्योरिटी हो कि उनको इसकी एडीआर की फीस मिलनी है रीजनेबल, और उन्होंने लोगों को इनवाइट करना है कि हम आपका डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट करते हैं, तो दोनों लॉयर्स मिलके अपने अपने क्लाइंट से एक परसेंटेज फीस लेके तो उसको करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें कुछ यंग लॉयर्स को कहा, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी लाहौर में किया है। वो लोग अपने दफ्तर के बाहर उन्होंने छोटे छोटे बोर्ड्स लगाए हैं कि हम लोग आपका डिस्प्यूट आपकी कंसल्टेंसी से और आपकी कंसेंट से हम इसको लेके जा सकते हैं एडीआर में बिफोर यू फाइलिंग द केस इन द कोर्ट। तो वो मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने उस पर एग्री किया और दूसरी पार्टी को जब फोन किया उन्होंने वकील साहब ने, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया। और इसके लिए देखिए केस जो है उसको नॉर्मली अगर 2-4 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं और लोगों को अंदाजा है कि लिटिगेशन बहुत लंबी होती है हमारे सिस्टम में, तो इसको ट्राई करने के लिए लोग भी तैयार हैं। सिर्फ प्रॉब्लम जो था वो मैं खुद अपने जिम्मे ले रहा हूँ कि ये सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से जब तक उसको आप एक मॉडल के सूरत में और एक खूबसूरत प्रैक्टिकल मॉडल की सूरत में प्रेजेंट नहीं करेंगे पब्लिक के सामने और बार के सामने, तो फिर तो ये दिक्कतें आती रहेंगी। फिर तो यूं ही लगेगा कि शायद ये एक नाकाबिल अमल सी बात है। लेकिन एडीआर पूरी दुनिया में पूरी आबोद आपके साथ चल रहा है। आप देख लें अमेरिका में जो उसकी परसेंटेज है वो एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है दुनिया में, वेस्ट सारे में यही चल रहा है। तो हम लोग जिनकी लिटिगेशन वैसे ही बिल्कुल एक फजूल सी लिटिगेशन है, और बहुत कम लोगों के मैंने केस देखे हैं अपने 10 साल के कैरियर में एज ए जज कि जो वाकई सीरियस डिस्प्यूट्स थे जिसपे उनको जरूरत थी एडजुडिकेशन की, वरना तो ये सारे ईगो के इश्यूज हैं हमारे मोस्टली। मैं तो इसी बात को देख के आया हूँ, जितने भी केस मेरे पास आते रहे ज्यादातर मेरे पास तो क्रिमिनल केस लगते थे, तो वो मुझे लगता था कि इसमें ये सारे लोगों का जो मोस्टली मामला है वो ईगो बेस्ड है, यहाँ पे कोई अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये मोटिवेशन जो है अगर लोगों में हो कि ये विन विन पोजीशन है, एडीआर में कोई हारता नहीं है। अब देखिए जहां जो लोग केस विन करते हैं, मसलन एक फैमिली डिस्प्यूट, एक खातून अपने लिए डिवोर्स का केस करती है, वो विन भी करती है तो मैं कहता हूँ लूज कर ली बेचारी। अभी उसने और पता नहीं कितनी लिटिगेशंस में जाना है, अभी उसने बच्चों के लिए लड़ना है, अभी उसने अपने डाउरी के लिए लड़ना है, उसकी अपनी चीजें उनके घर में रखी हैं उसके लिए उसने डिस्प्यूट्स में जाना है, केस करने हैं उसमें। तो ये यहाँ पे लोगों को ये बताने की जरूरत है, और वो बेस्ट लॉयर्स ही कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तभी करेंगे जब सामने कोई उनके पास प्रैक्टिकल फॉर्म में चीज होगी। लेकिन हमारे पास तो अब हम सिविल जजेस भी बता रहे हैं कि हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है कि हम किसको केस रेफर करें। लोग खुद इस पे फैसला नहीं कर पाते। हमारे पास एक्रीडेटेड एडिया उसके मीडिएटर्स नहीं हैं, अभी लिस्टें नहीं है हमारे पास। तो ये अब बार को चाहिए कि उनके साथ बैठ के, हमारे सीनियर सिविल जजेस के साथ बैठ के और अपने डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ बैठ के एटलीस्ट उस लेवल पे तो ये काम करें। मैं खुद गया था इनवाइट करने पे, मैं आपको पब्लिकली बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया था लाहौर हाई कोर्ट से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाहौर से, उन्होंने अपना एडीआर सेंटर बनाया। मैंने खुद वहां जाके, मेरे साथ मेरे उस वक्त के चीफ जस्टिस भी थे मंसूर अली शाह साहब, और हम लोगों ने उनको बड़ा इंकरेज किया। और फिर हमारे पास जितने लोग आके मुझे कोर्ट में ये बताते थे कि जी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, मैं पूछता था लोगों से, बिजनेसमैन से खासतौर, तो मैं कहता था वो आपके इतना खूबसूरत सिस्टम है वहां पे चैम्बर में, आप वहां क्यों नहीं चले जाते? और लोग गए और वहां से उन्होंने हमें फिर लेटर लिखे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि जी आपके भेजे हुए केस हमने हफ्ते में निपटा दिए, 10 दिन में निपटा दिए। हमारे यहाँ एक वकील हैं जो बहुत इस मामले में मैं उनको एक्टिव समझता हूँ, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस एडीआर में, हमारे साथ हाई कोर्ट में भी उसको राइज करने में, जफर इकबाल कलानूरी साहब, तो उन्होंने भी बड़ा इस पे काम किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और हमारे दरमियान ब्रिजिंग की। तो हो जाता है, मैं तो समझता हूँ ये है तो काबिल अमल, लेकिन इसमें विल टू डू चाहिए गवर्नमेंट की भी और हमारी तरफ से भी, जुडिशरी की भी, और फिर बाहर
का तीसरा नंबर आता है। राइट, असफन साहब, I'll move to you now. आप हमें बताइएगा यही क्वेश्चन कि क्या कोविड के बाद से आप कुछ बेहतरी ADR के सिलसिले में देखते हैं कि लिक्विडेटरी बिल्स एक्सेप्ट करेंगे और बाकी जुडिशरी जो ऑफिसर्स हैं देखें? जी, इसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि कोविड जैसा एक सर्कमस्टेंसेस आ जाए, सिचुएशन डेवलप हो जाए, या खुदा ना खास्ता इससे पहले भी कोई इस किस्म के मामलात हों, उनमें भी अगर कोई डिस्प्यूट या कोई डिफरेंस चल रहे हैं पार्टीज़ के माबैन, तो सर्टनली वन वुड लाइक टू थिंक कि यस पार्टीज़ अगर वो मैटर कोर्ट में नहीं लेके गई हों, या अगर कोर्ट में मौजूद भी हो तो फिर भी शायद कोई उनको बिठाने वाला हो या उनसे बात करने वाला हो। बेशक उनके लॉयर्स भी हो सकते हैं, उनके करीबी कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जो कि कहें कि भाई कोर्ट्स में इस वक्त कोर्ट्स फॉर एग्जांपल या तो फंक्शनल नहीं है या लॉकडाउन है वगैरह वगैरह, तो व्हाई नॉट सेटल द डिस्प्यूट और एनी डिफरेंस सर्टनली। तो इस किस्म का तो एक मामला चल सकता है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के अगेन टू ड्रॉ ऑन व्हाट जस्टिस साहब हैज सेड एंड सजाद साहब ने भी जो कहा, अगर हमें इनका मवाजना करें, इन बातों का कंपेयर करें या ऑन इट्स ओन डिफरेंट पॉइंट्स और इश्यूज जो रेज हुए हैं, उनसे यही बात जाहिर होती है कि सर्टनली ऑन वन एंड अवेयरनेस एंड नॉलेज की ज़रूरत होगी, ऑन द अदर हैंड आपको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ADR को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इफ आई कैन ड्रॉ ऑन द एक्सपीरियंस वेयर आई वाज I used to assist and work with members of the judiciary, with the legal profession back in Karachi when I used to be associated with International Finance Corporation World Bank Group, जो कि institutionalized commercial mediation का concept आया यहाँ पे, वो लाहौर में लेके गए, वहाँ पे भी जिस तरह जिक्र हुआ, कल नूरी साहब हो गए, there are other champions in Karachi as well as लाहौर जो कि उस वक्त भी इन्वॉल्व थे, अभी भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि एक फीडबैक हमेशा से ये आती रही, अगर जनरलाइज देखा जाए इन इश्यूज को जो आपने अभी रेस किया सवालात की शक्ल में, वो ये है कि लॉयर्स ये भी कहते रहे हैं कि जी क्लैरिटी नहीं है रूल्स प्रोसीजर में, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें चेंबर ऑफ कॉमर्स में तो बाकायदा से रूल्स को जो पुराने रूल्स भी थे उनके चेंबर के अपने भी कोई बेसिक वो मौजूद था एक मॉडल सा, लेकिन उस पर काम किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। सो द क्वेश्चन वुड अराइज कि लोग वहाँ पे क्यों नहीं गए। फिर ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव अनदर मॉडल जो कि शायद मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि और भी मॉडल्स लोगों ने पायलट किए, टेस्ट किए, लेकिन अगर हम कराची सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या बाद में जो बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम उसने इख्तियार किया, वहाँ पे तो अवेयरनेस रेजिंग भी हुई, बैंक्स एसोसिएशन से लेके चेंबर्स तक, चेंबर्स से लेके ट्रेड बिजनेस एसोसिएशंस तक इंफॉर्मेशन गई, इवन सिटी कोर्ट्स जो कराची की थी वहाँ पे भी बातचीत चलती रही। तो अवेयरनेस एक हद तक, ये भी नहीं कह रहा मुकम्मल अवेयरनेस थी, लेकिन अगर इन हालात को भी हम देखें तो सर्टनली बार एसोसिएशंस ने आगाही बढ़ानी है, अगर कोई और नॉट फॉर प्रॉफिट्स जैसे इदारे मौजूद हैं उन्होंने भी फैसिलिटेशन देनी है। सो आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड डिस्कस ऑल दीज इश्यूज, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ, मेरी एक हम्बल सजेशन इसमें ये होगी कि हाँ स्टेक होल्डर्स ने तो हाथ मिला के आगे जाना है, बेंच है, बार है, और भी जो इदारे हैं, एंड यूजर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक रिलक्टेंस जरूर, और उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात मौजूद भी हैं, हो भी सकती हैं। अगर लॉयर्स लीगल प्रोफेशन है तो उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, चाहे वो फाउंडेड हो या अनफाउंडेड हो। इसी तरीके से अगर हम और स्टेक होल्डर्स का देख लें, उनका भी है। अब अगर अगेन मे बी मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसी कोविड के माहौल को देखते हुए तस्करा कर लूँ, निज़ाम अदल रेगुलेशन की मैं बात कर लूँ, जो कि एप्लीकेबल है मलकन डिवीजन, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो डिवीजन है मलकन डिवीजन, एक्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे तो बाकायदा से एक निज़ाम दिया गया है निज़ाम अदल रेगुलेशन के अंदर, जहाँ पे वाज़े बताया गया है कि थर्ड पार्टी को एंगेज किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि लिस्टें नोटिफाइड हैं कि नहीं हैं फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी,
وہ ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اگر ہم کے پی کا بھی دیکھ لیں, 2018 میں کے پی میں پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفائی کروائے, امینڈمنٹس لے کے آئے کچھ آرڈرز میں, رولز میں ان دا سول پروسیجر کوڈ جو کہ ڈیوالو اپ ہو چکا ہے پروونسز کے پاس. تو وہاں پہ بھی پروویژنس کیس مینجمنٹ اینڈ شیڈولنگ آف کیسز, بیسکلی وہ ایک پروویژن آیا جو کہ میری ناقص رائے میں یا نالج میں شاید اور صوبوں میں شاید مکمل آیا نہیں ہو اس وقت. پنجاب میں شاید آیا ہو, سندھ کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی پروگرس ہوئی ہے ان ٹرمز آف اے ڈی آر یا کیس مینجمنٹ کی طرف قدم بقدم بڑھائے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرٹنلی ہمارا جو سفر ہے وہ ہم منزل کی طرف تو ضرور گامزن ہے, آبسٹیکلز بھی ہیں, ہرڈلز بھی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ آل دیز کنٹریز جو ہم کوٹ کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز وغیرہ, اس میں بھی کافی لوگوں نے پیش رفت کی, لیکن ایک دن میں تو ہوا نہیں, وقت انہوں نے لیا. کہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کووڈ جیسے ماحول میں جب پریشر آتا ہے پارٹیز پہ, اسٹریس آتے ہیں, کارروائیاں رک جاتی ہیں, اور ہوئی بھی عدالتوں کی تقریباً وی ہیو لاسٹ اباؤٹ 2 to 2.5 months of court work or of judicial time in fact. So certainly اس کا تو رزلٹ یہی تھا کہ کبھی ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, 3 ہفتے کے لیے عدالتیں بند ہوتی تھیں مکمل سطح پہ, اور اگر عدالتیں بند بھی نہیں تھیں, بعض عدالتیں کھل بھی نہیں, لیکن پھر وہاں کووڈ کا کچھ مسئلہ آ گیا یا سٹاف میں یا ہمارے آنریبل لرنڈ ججز میں, تو پھر وہ عدالت بند ہو جائے کرتی تھی مثال کے طور پہ. تو ان مشکلات سے تو ہم سب نے سفر کیا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام اے ڈی آر کو پازیٹیولی دیکھنا ہے, انکریج کر کے اس کو آگے لے کے جانا ہے, اور بیسکلی اینڈ یوزرز کو یہ بھی بتانا ہے. لیکن ہمیں ایک فیسلٹی چاہیے جو کہ پھر کھلی بھی ہو, جو کہ موجود بھی ہو, جو کہ سروسز بھی پرووائڈ کر سکے کہ دیکھیں اگر عدالتیں بند ہو چکی ہیں تو وائی ناٹ ٹیک آن اے ڈی آر. ہاں یہ ضرور آئے گا کہ کیا ہمارے پاس پھر کریڈٹ میڈیٹرز ہیں, کیا ہمارے پاس ول ایک رول سسٹم, ایک انفراسٹرکچر موجود بھی ہے جو کہ بے شک انڈیپینڈنٹ اے ڈی آر بھی کرتے رہے, لیکن وہ اپرووڈ ہو ہماری کمپیٹنٹ اتھارٹیز سے, حکومت سے, جوڈیشری سے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کورٹ کے ریفرل سسٹم سے بھی ہم, اگر کورٹ اینکس میڈی آر کی ہم بات کریں, کورٹ اینکس میڈی آر کی, تو کیا وہ اے ڈی آر ان حالات میں جب عدالتیں بند ہو کیا وہ بھی چل سکتی ہیں کہ چل نہیں سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی نالج یا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, لیکن آئی وڈ ریئلی لائک ٹو سی کہ جی یہ جو اس جیسے معاملات حالات آ جاتے ہیں جس میں عدالتیں مثال کے طور پہ نہیں چلتی یا پارٹیز نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ, تو کیا ان 2.5 مہینوں میں پچھلے جو ہم پہ بہت سختی سے گزرے ہیں بیسکلی, کیا اس میں لوگوں نے کیا اے ڈی آر کی تو کہاں کی, کن حالات میں کی, کن میٹرز میں کی بیسکلی, اور جو اے ڈی آر پرووائڈرز تھے وہ کون تھے, ٹرین تھے, ان ٹرین تھے, وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ دیکھنے کی, ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہ ایسی ریسرچ ہو جو ہم سب کو پھر گائیڈ بھی کرے پالیسی میکنگ میں. تھینک یو سو مچ. فائزہ ویل موو ٹو یو ناؤ. یہ بتائے گا کہ جو ہمارے پاس اس وقت لا ہے اے ڈی آر ایکٹ 2017, آپ کے خیال میں از اٹ انف to govern the regulations of ADR یا we need more laws؟ اور آپ کا چونکہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے, تو آپ کے خیال میں کہ وہاں پہ کیا ایسی چیزیں جو ہم پاکستان میں لیک کر رہے ہیں؟ اوکے, میرے سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گی جو آپ کا پریویس کوشچن تھا کووڈ-19 کے حوالے سے, اور جہاں تک بات ہے کہ لائرس کمیونٹی اس کو کتنا اڈاپٹ کر رہی ہے یا کتنا اس کے اندر ان کے ایشوز یا چیلنجز ہیں, اس کے اوپر میں بات کروں گی. یہ جو اے ڈی آر ایکٹ آیا تھا 2017 میں, بیک دین میں اس کی اویئرنیس کیمپین چلا رہی تھی. آئی ایم اے لائر مائی سیلف, تو ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیسڈ ہوں. تو میں نے اس کے اویئرنیس سیشن رکھے تھے, ایک سیمینار کنڈکٹ کرایا تھا ان اسلام آباد ہائی کورٹ آن دا اویئرنیس آف اے ڈی آر ایکٹ. lawyers were very much interested, میرے ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. بٹ دین اگین وہ ایکٹ فردر وہ کیسے لے کے جائیں گے, لائرس کہاں پہ کیا ہوگا میکینزم وغیرہ, ٹو ڈیٹ جو تھا وہ اے ڈی آر ایکٹ رولز آف بزنس جو تھے وہ اس کے فریم نہیں ہو پائے, اور نہ ہی اس کو فردر کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے اس کا پورٹ فولیو ہے وہ سارا لیک کر رہا ہے. تو میرا اسٹارٹ جو ہے وہ یہاں سے ہوگا کہ
हमें तो सबसे पहले यही क्लैरिटी एज अ लॉयर की मैं पहले सेगमेंट जो है वो लॉयर की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं एज अ लॉयर में ये मैंने जो रिसर्च भी पेश की थी उसके ऊपर जो मैंने इश्यूज एंड चैलेंजेस ड्राफ्ट किए थे उसके अंदर व्हाट आई केम टू नो, मैंने क्या फाइंड आउट किया उससे कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एडीआर जो है वो ही क्लियर नहीं हो रही है बहुत से लोगों के अंदर। आई मीन वो इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, कोर्ट नेक्स्ट है, ये है वो है, बल्कि जब मैंने प्रैक्टिकली जाके लोगों से डिफरेंट चैम्बर्स में बार प्रेसिडेंट्स के साथ मैंने जाके मीटिंग्स कंडक्ट की और डिफरेंट उन लोगों के हाई कोर्ट बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जब मैंने लॉयर प्रेसिडेंट थे एट द टाइम बिंग उन लोगों से जब मैंने मीटिंग कंडक्ट की इसके ऊपर जाके कि हम लोगों ने फर्दर क्या कौन सा वे लेकर आए कि इस्लामाबाद में एटलीस्ट ये जो है लॉयर्स हैं वो इसके एंगेज हो, एंड ऑल द लॉयर्स सारे लॉयर्स कह रहे थे वन वे और द अदर वी आर डूइंग एडीआर। हम लोग पहली चीज ही यही कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी आ रहा होता है हम उससे कहते हैं यार हम लोग कोर्ट से बाहर इसको जो है किसी तरह से सेटल डाउन करते हैं, चाहे वो मनी का इशू है, चाहे वो प्रॉपर्टी का इशू है, चाहे वो कोई सा भी इशू है, हम लोग इसको आउट ऑफ कोर्ट मनी का दिस इज देन अगेन हम लोग जब डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ एडीआर की जो है डेफिनेशन ही हमारे पास टू डेट जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर। अच्छा, जबकि फाइजा एक चीज हमें बताइएगा कि लोग समझते हैं कि जिरगा इज आल्सो एडीआर, इज दैट ट्रू? हाँ, मैं इस पे भी आ रही हूँ। जो बात मैं बताना चाह रही हूँ वो यही है कि वन वे और द अदर जो है लॉयर जो है वो कर ही रहे हैं एडीआर, बट उस दिन से आज दिन तक जो है हमारे पास क्या नहीं है इंस्टीट्यूट फॉर्मलाइज वे, जिसके ऊपर मैं जब से भी बात कर रही हूँ अभी भी मैं ये बात करती हूँ कि फॉर्मलाइज मैकेनिज्म, फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन एक होना चाहिए जो कि ट्रेन करे, जो लॉयर्स इंटरेस्टेड है उनको एक्रेडिट करे, एक प्रॉपरली जो सेंटर्स बन रहे हैं उनको एक्रेडिट करें, तो सो दैट कोई भी जगह या कुछ भी करने से पहले दे नो कि एक्रेडिट लोग कौन है, हु आर सिटिंग देयर, कौन लाइसेंस्ड हैं, कौन प्रोफेशनल है इस फील्ड, कौन एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि जब वंस वी हैव दिस इंस्टीट्यूशन डेवलप हमारे पास है अगर हो जाता है देन ये इस तरह वरना हैपहैज़र्ड रहेगा कि कोर्ट नेक्स्ट है, प्राइवेट है, कैसा है, कौन नहीं है, ये कॉमन पर्सन के लिए बहुत कंफ्यूजन ही है, लॉयर्स कम्युनिटी के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हो रही है इसके अंदर। एंड जजेस देम सब जो है वो एडीआर सेंटर यहाँ रावलपिंडी कोर्ट पंजाब ने तो काफी इसके ऊपर काम किया था, रावलपिंडी कोर्ट के अंदर एडीआर सेंटर है उसके अंदर भी मैं विजिट किया था बैक देन जब वो ऑपरेशनल था, तो उसके अंदर भी मुझे यही हुआ कि वो कोर्ट नेक्स्ट है, सही है। तो इट्स नॉट लाइक कि एफर्ट्स नहीं हो रही हैं, एडीआर के अंदर एफर्ट्स हो रही हैं, बट देन अगेन वो फॉर्मलाइज मैकेनिज्म फॉर्म करना एंड उसको स्ट्रक्चराइज करना या एक बहुत बड़ा गैप जो है दैट इज कि हमारे पास एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ही नहीं है फॉर द लाइक इंटरनेशनली आप देखें क्या है, CIRB है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन, एंड व्हाट इज इट डूइंग, वो लाइसेंस दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, लॉयर्स जो इंटरेस्टेड है वो इसके अंदर आके अपनी वो करें। पाकिस्तान के अंदर टू डेट हमारे पास ये गैप जो है ये मिसिंग है, ये जब तक फॉर्म नहीं होगा तो हमारे यहाँ हैपहैज़र्ड जो है वो रहेगा ही। देन हम कमिंग डाउन टू अब जर्गा सिस्टम के अंदर हम आ जाते हैं पंचायत सिस्टम या जो भी हमारे पास डिफरेंट वेज मैकेनिज्म है, देखिए वहाँ पे हमारे पास मैंने उनके ऊपर भी डिस्कस किया कि दैट इज उसके भी एक प्रोज हैं, कॉन्स हैं, इजी वे है, एक्सेस मतलब स्पीडली जस्टिस हो जाता है, लेकिन बस टाइम क्या होता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती है, वो लोग अपने मैकेनिज्म्स को देखते हुए अपने ट्रेडिशंस को देखते हुए वो लोग कुछ डिसीजंस मेक करते हैं जो कि बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट कर देते हैं बिटवीन द ह्यूमन राइट्स के अंदर, और जो कि बहुत से लोग मेरे पास भी आए कि इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है जर्गा सिस्टम के थ्रू, बहुत से ये हो रहा है। तो ये सब कुछ भी जब तक हमारे पास एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो ये सब कुछ जो है वो हमारे पास एक वन वे और द अदर हमारे पास क्वेश्चन आते रहेंगे। तो हमारे पास जब हम कॉमन पर्सन के पास जाते हैं, मैंने बहुत से केसेस फिर लिए, मैंने कहा कि चले जो मेरे पास आई एक रिसेंट केस की बात करूँ, मेरे पास एक आई एक शी वाज डिफरेंटली एबल्ड है ना, तो शी केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटल करनी, मैं कोर्ट के अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत से इतना लंबा प्रोसेस में फॉलो नहीं करना चाह रही, इसकी सम अमाउंट की रिकवरी थी। देन I gave her the option this as well. She was very much into it and she was like नहीं, this is a very good wage कि मैं इसको adopt कर, मैं इसी out of court ही way में
जो है आप लीड लेके इसको जो है मीडिएट करा दें, हमारे बीच में सेटलमेंट करा दें, एंड वी वेरी सक्सेसफुली इट वाज दिस इज ये मैं वन एग्जांपल क्यों दे रही हूँ क्योंकि शी वाज डिफरेंटली एबल्ड हेयर एंड आइज का उसका इशू था, इसलिए मैं ये दे रही हूँ एग्जांपल क्योंकि उन लोगों के लिए एक्सेस टू जस्टिस जो फिजिकली थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड हैं या थोड़े स्पेशल वो हैं, उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेस टू जस्टिस करना। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा वो है कि जिसके अंदर हम लोग जो है ऑल सॉर्ट ऑफ लोगों के लिए इजी एक्सेस टू जस्टिस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इसको। देन आई एम कमिंग डाउन टू कोविड की सिचुएशन में, आई थिंक कि जब इस्लामाबाद में 2017 में ये एक्ट आया था, हम लोगों को जब भी इसके रूल्स पैरेलल रूल ऑफ बिजनेस या प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क ड्राफ्ट होनी चाहिए था हमारे पास एट द सेम टाइम, कि हमें इतना टाइम 2 years 3 years वेट करके स्टिल वो ड्राफ्ट कहाँ पर है, वो लॉ जो है वो एक्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया अभी तक। हमारे पास वो एक फ्रेम दी चीज है, एक एक्ट है शेल्फ के अंदर है, वो टू डेट जो है हम लोगों ने उसके ऊपर क्यों। देन अगेन इट इज समथिंग जैसे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिकल विल प्रायोरिटी लेवल लोगों के अंदर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझ नहीं रहे दैट दिस इज समथिंग जहां से एक्सेस टू जस्टिस कैन इजीली बी डिलीवर्ड। यहाँ पे ये इजी एंड वो एक्सपेडिशियस फॉर्म ऑफ जस्टिस जो है दैट कैन बी डिलीवर्ड। हाउ दैट कैन बी डिलीवर्ड, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसके ऊपर डायलॉग्स होने चाहिए। आई मीन दुनिया में तो हो रहा है ग्लोबली, आई नो आई हैव एन एक्सपीरियंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया में है, वहाँ पे हो रहे हैं कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं, मीडिएशन सेंटर्स हैं, फैमिली इश्यूज तो मेजरली जो है उसी के थ्रू ही वो लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते। जजेस जो होते हैं उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे होते कि कोर्ट ऑर्डर से पहले डिग्री हम लोग ना करें, ये उनके थ्रू ही। दुबई के अंदर जो है इज द सेम प्रोसेस, जो है लेबर कमर्शियल फैमिली हर दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जो है वो आउट ऑफ कोर्स आने, क्योंकि बहुत से वहाँ पे आर्बिट्रेशन जो सेंटर्स हैं मीडिएशन सेंटर्स हैं वो भी एक्रेडिटेड, बट देन अगेन वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके हैं। हमारे पास जो है हमारे पास, मैं इस्लामाबाद की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक्ट है, 2017 में एक्ट आया था, हम लोगों ने आज दिन तक उस एक्ट के ऊपर एक स्टेप अहेड क्यों नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं हम लोगों ने इसको एक प्रायोरिटी समझा कि हम लोग कोविड-19 में कोर्ट्स क्लोज होने का अल्टरनेट हमारे पास पहले क्यों नहीं था। हमारे पास आज ये क्यों है कि कोर्ट्स क्लोज हैं, जस्टिस नहीं हो सके, ये नहीं है वो नहीं, क्यों? एक्सेस टू जस्टिस इज आई थिंक इतना वो किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो एक्सेस मतलब जुडिशियली आपके लॉकडाउन से इफेक्ट नहीं होने चाहिए थी लोगों को अपने लीगल राइट्स के, क्योंकि इस इवन इन द पेंडेमिक जो है देयर आर मेनी केसेस मेनी इशू जिनको पूरी रिहर्सल की जरूरत है, बट कोर्ट्स के अंदर क्योंकि अर्जेंसी का मैटर है, देन अगेन पेंडेंसी है, देन वो डिफरेंट वो इश्यूज चल रहे होते हैं, उसकी वजह से फिर वो पीछे बैकलैग में चले जा रहे होते हैं। ये इतनी वो इम्पोर्टेंट था कि हमें कोविड-19 से पहले ही इसके रूल्स फ्रेम एडीआर सेंटर्स फॉर्म होने चाहिए थे, एवरीथिंग वुड हैव बीन इन प्लेस। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि 2017 से अब तक देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप, 3-4 years इज अ लॉट ऑफ टाइम कि हम लोग एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर सकते थे, कर चुके होते हैं कि आज अगर हमारे पास हम लोग प्रो एक जो है हम लोग एक स्टेप अहेड होते हैं कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ रहा है, कोई भी सिचुएशन आ रहा है तो हम लोगों के पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म अवेलेबल होना चाहिए था। तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। एंड दूसरी चीज जो है वो चलिए फिर अब नेक्स्ट उसमें मैं फिर आगे फर्दर करूंगी। जवेरिया आपका म्यूट हुआ है। Continue for a minute and then we'll move on to the next question. इसलिए if you want to you can take a minute. ओके सही है। तो इसके ऊपर मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि एडीआर जो है वो इफेक्टिव मीन है, बिल्कुल है, एंड स्टेप्स नहीं हो रही है। ये चीज कहना कि लोग इसके ऊपर लोग कर रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है। इंटरनेशनली एक्रेडिटेड लोग हैं जो कि आके इधर उधर अपने ओन पे कर रहे हैं, मगर हमारे पास हम एफर्ट्स डाल रहे हैं कि एडीआर मैकेनिज्म जो है वो उसको हम लोग प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम लोग उसको एक प्रॉपरली जो है लॉयर्स को एंगेज करें, लॉयर्स को ट्रेन करें। बट देन अगेन इट विल बी, अगर हमारे पास एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं आ जाता या एडीआर का एसोसिएशन नहीं आ जाता, ये बात इसके ऊपर मैंने की भी है डिफरेंट उसमें, अगर हमारे पास एडीआर का एक एसोसिएशन आ जाता है कि जहाँ पे जो हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अवेयरनेस दे रहा है, जो लोगों को कॉमन पीपल को भी बता रहा है कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इज अवेयर, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है। बहुत से लेबर्स हैं उनको नहीं पता कि
ان کے رائٹس کے لیے ہے آلریڈی. ہر کانٹریکٹ کے اندر کلوز نیچے مینشن ہے کہ یو ہیو کورٹ سے پہلے جو ہے وہ آربیٹریشن میں جانا ہے, میڈیشن میں جانا ہے. ہر کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ کوئی بھی کانٹریکٹ پا کے دیکھیں, ہر ایک کسی سے کلوز مینشنڈ ہے. بٹ دین اگین وہ اس کو کیوں وہ کریں گے, بیکاز دے آر ناٹ اویئر. اور وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں پاکستان میں تو ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, تو ہم لوگ کیوں اس کو کریں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے ایفرٹس ہو رہی ہیں, بٹ بٹس اینڈ پیسز میں ادھر ادھر کے پی میں جوڈیشل اکیڈمی کرا رہی ہوتی ہے ٹریننگ. اسلام آباد میں تو اس طرح نہیں ہے, پنجاب میں ہے, ایکٹ ہے اسلام آباد کے پاس, پنجاب میں ہے. تو اور جو ایکسپرٹ جو باہر سے ٹرینڈ ایکسپرٹ آ کے وہ اپنے اون پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسٹارٹ اپ کر کے, بیکاز کیونکہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹس پہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے وہ نہیں ہو رہا. ایک اگر ہمارے پاس پراپر انسٹیٹیوشنائز ہو جائے دین آئی تھنک اٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ہر ایک کسی کے لیے ایزی وے ہو جائے. اوکے, رانا سجاد صاحب, آپ پلیز ہمیں بتائیے گا کہ اکریڈیشن جو ہے کیا وہ انسٹیٹیوشنلائز ہے پاکستان میں آف آربیٹریٹرز؟ اور مریم صابر نے ہم سے کویشچن کیا ہے کہ ہاؤ کین اے لائر پرسیو دس فیلڈ, اس پہ ہمیں بتائیے گا. جی اٹس اے گڈ کویشچن. انفارچونیٹلی ایکریڈیٹیشن کا میکینزم پاکستان میں نہیں ہے. آربیٹریشن تو سرٹنلی نہیں ہے. میڈیشن میں آئی تھنک اسفن یا کوئی کامن, آئی تھنک پاکستان میڈیٹرز ایسوسیشن ہے. آئی ایم ناٹ شیور ایکریڈیٹیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بٹ آئی تھنک وی نیڈ دیٹ. اور آئی ایگری ود فائزہ کہ یہ ایک چیز ہے. دیٹ سیڈ, میرا خیال ہے کہ جسٹ بیکاز ویل ہیو این ایکریڈیٹیشن اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ اٹ ٹرانسلیٹ انٹو لاٹ مور کیسز ان میڈیشن. بیکاز باٹم لائن کیا ہے, آپ دیکھیں کور ایشو ابھی بھی کیا ہے. کور ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم اس میڈیٹر کو کیس نہیں دیں گے بیکاز ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈو ہز جاب, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سی آئی آر کا نہیں ہے, سیڈر کا نہیں ہے, یا سیمی کا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ریئلی دا کنسرن آف دا یوزر. ان کو آئی تھنک یہ پتہ نہیں ہے, سمجھانا پہلے یہ ہے یوزر کو, جو ڈسپیوٹنگ پارٹیز ہیں, کہ میڈیشن سے بھی جو آؤٹ کم ہوگی, ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہوگا, وہ بائنڈنگ ہے دونوں پارٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے کورٹ ججمنٹ, بٹ جس طرح جج صاحب نے کہا کہ اٹس اے ون ون, اٹس ون ون فار بوتھ پارٹیز. تو لیکن اس کو آپ نے کمپلائی کرنا ہے, انفورسبل کانٹریکٹ ہے, تو اس کا آپ کی ڈسپیوٹ اس سے افیکٹولی ریزالو ہوگی. سملرلی آربیٹریشن کے اندر جو اوارڈ ایک ہوگا آربیٹریٹر کا, اٹ اسینشلی لائک اے ججمنٹ جو انفورسبل ہے کورٹ کے اندر. تو یہ جو ہیزیٹیشن ریلکٹنس ہے لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ بیکاز آئی تھنک وہ لیک آف اویئرنیس ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی آئی تھنک لائرز ڈونٹ ڈو اے ویری گڈ جاب, پارٹلی بیکاز ان کو خود نہیں پتا ہوتا, اور پارٹلی ایز آئی سیڈ ارلیئر ان کا کچھ انٹرسٹ ہے اگینسٹ اٹ, کچھ دیر از پش بیک کہ ہم نے نہیں کرنا. سو آئی تھنک اگر یوزر کو ہم کنونس کر سکتے ہیں either تھرو دا لائر اور وداؤٹ دا لائر, ان کو ڈائریکٹلی آپ ان کے پاس جا کر ان کو بتائیں کہ جی یہ میکینزم ناٹ جسٹ ان پاکستان اراؤنڈ دا ورلڈ ہو رہا ہے, تو اس سے بھی فرق پڑے گا. بٹ یس پریفریبلی ایکریڈیٹیشن ہوگی تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. اور ایز فار ایز پرسوئنگ دس ایز اے پروفیشن, سرٹنلی جی آئی تھنک میں پڑھاتا بھی رہا ہوں اور جو تھوڑی بہت ٹریننگ بھی کرتا ہوں, اس میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی دیر از اے کلیئر کیریئر پاتھ فار یو either as a mediator or as an arbitrator. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک لاء کی ڈگری کے بیسس پہ ایک 3 ڈفرنٹ کیریئر پاتھس آپ چارٹ کر سکتے ہیں فار یور سیلف. یو کین بی اے پریکٹسنگ لائر, اے کاؤنسل, یو کین بی این آربیٹریٹر, یو کین بی میڈیٹر. آف کورس آپ کو اس کے لیے اپنا کریئر بنانا ہے تو ایکریڈیٹیشن اور سرٹیفکیشن آپ کو کروانی چاہیے, جس طرح سی آئی آر ہو گیا, سیڈر ہے, یہ سیمی ہے اور سنگاپور وغیرہ میں ہے, تو ان کے ساتھ کریں. اینڈ دین آف کورس آپ یو کین ویئر دیز 3 ڈفرنٹ ہیٹس, 3 ڈفرنٹ اسکل سیٹس ہیں, اور پھر اپنے آپ کو وہ مارکیٹ کر سکتے ہیں اپنی وہ سروسز. اور آئی تھنک مور امپورٹنٹلی یہ صرف اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ہیونگ انادر فیدر ان یور ہیٹ, اور صرف سرٹیفکیٹ اور وہ اس کی بات نہیں ہے. آئی تھنک آپ گرو کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل, بیکاز یہ جو آپ کو اسکلز آپ سیکھیں گے میڈیشن ٹریننگ میں اسپیشلی, اور ایون آربیٹریشن کی ٹریننگ میں بھی, وہ آپ کو ایز اے لائر ایڈوکیسی میں, لائرنگ میں بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. فار انسٹنس میں کرنٹلی ایک انٹرنیشنل آربیٹریشن میں کام کر رہا ہوں, ہم ایک سیٹلمنٹ اگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. سو دیر از اے پاسبلٹی. اب سیٹلمنٹ کرنے کے لیے ایک لائر کا ڈفرنٹ اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس میں آپ نے بحث نہیں کرنی ہوتی, اس میں تھوڑا سا کنسیلیٹری آپ کی ٹون ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایمیکبلی ریزالو کریں. انفارچونیٹلی وہ کافی لائرس کے پاس نہیں ہے, بٹ یو کوڈ ایکچولی equip yourself with that skill. اگر آپ نے لیٹس سے میڈیشن کی ٹریننگ کی ہوئی ہے, نیگوشیشن کی ہوئی ہے, آربیٹریشن کی ہوئی ہے, سو میں آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں, دیر از اے لاٹ آف اسکوپ ان دس ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان, اس ریجن کے اندر ہیں, تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی پرسو کریں, اور سرٹنلی اس میں آپ کی اسکلس بھی امپروو ہوگی, اور آپ کو اوور آل آئی تھنک آپ کو کنٹری کو بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے بیکاز ہیونگ مور ٹرینڈ پروفیشنلس. اچھا, اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ if somebody wants to do it from Pakistan, تو what would be the cost that he has to bear? تھوڑا سا آپ ہمارے viewers کے لیے پلیز بتائیے اس میں. So depends. So اب not to blow my own horn کہ میں نے سینٹر سیٹ اپ کیا, ہم لوگوں نے لاسٹ نومبر میں اپنا ایک ینگ آربیٹریشن گروپ لانچ کیا تھا, تو ہم نے it was a 2-day event اسلام آباد میں,
सेकेंड डे जो था वो ट्रेनिंग पे फोकस था. फर्स्ट डे हमने पैनल डिस्कशंस की थी, तो सेकेंड डे को हमने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कराई थी, हाफ डे ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसमें वी हैड एक्सपर्ट्स फ्लाई इन फ्रॉम अब्रॉड, और उन्होंने एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेशनल ऑपरेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट की फिजिकली इन इस्लामाबाद. हमने सर्टिफिकेट्स भी इशू किए थे. हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करें, बट दैट्स इंटरनेशनल ऑपरेशन. मीडिएशन के लिए हम लोगों ने रिसेंटली सिंगापुर में एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है सेज मीडिएशन. उनके साथ हमने एक MOU और कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया. हमारा प्लान है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम लोग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन. सो ऑफ कोर्स ऑनलाइन के डजंट रियली मैटर फिजिकली आप कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन में इट्स रिलेटिवली चीप एज वेल. और उसमें द आइडिया बेसिकली इसके वो डिफरेंट ट्रैक्स हैं कि आप उसका मकसद सिर्फ नहीं है कि आप 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आप सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाएं और कहें जी मैं बड़ा मीटर बन गया. नो, it's a start of a process, first step towards ultimately becoming a trainer, जो कि ये कि आप फेज़ 1 कंप्लीट करें, आप सेकंड उसके अंदर जाएं. तो पाकिस्तान में सर्टनली ऑप्शंस हैं अभी भी. अगर आप हमारे सेंटर के थ्रू नहीं करते, देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑनलाइन, आई एम श्योर अगर आप सर्च रन करेंगे यू फाइंड अ बंच ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि ऑफर कर रही हैं ऑनलाइन. सो ऑफ कोर्स कॉस्ट सब्सटेंशियल होती हैं, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट आई पर्सनली थिंक जिस तरह इकोनॉमिक्स के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक दैट इज यूजुअली हाई. It takes a while to get that return on the investment, but eventually inshallah you do get it. तो आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें, अपफ्रंट आप करें, तो I think it is worthwhile. Right. अच्छा अनवर साहब, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि we see most of the mediators who are retired judges. We see very less lawyers, I believe. So why is that? Why are judges taking the step that perhaps many lawyers aren't? देखिए इसमें एक तो मैं समझता हूँ कि जो जजेस हैं उनको शायद ये होता है ख्याल, जो आम जो लिटिगेंट्स हैं उनका भी ख्याल होता है कि ये जज रहे हैं और जज साहब शायद हमारे डिस्प्यूट को आसानी से समझ जाएंगे. तो इनिशिएटिव अगर किसी रिटायर्ड जज की तरफ से भी है तो उसका रिस्पॉन्स है. मुझे आप अगर इजाजत देंगे तो मैं आपको एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसमें. एक यहाँ पे फाउंडेशन है जी, वो एक फाउंडेशन है, उसका नाम है कासिम अली शाह फाउंडेशन. तो उन लोगों के साथ उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनके साथ बात की, तो वो एक हमने शुरू किया प्रोजेक्ट आस्क के नाम से, ASK, आओ सुलह करें. तो उसमें सिंपली हमने लोगों को इंटरनेट पे इनवाइट किया कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो आप तशरीफ लाएं. तो इस वक्त 200 के करीब केसेस हमारे पास वहां पेंडिंग है और लोग बड़े ज़ौक़ शौक से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटली फ्री है ये सर्विस. इसमें मैं उसमें बैठ के खुद करता हूँ, लोगों की आर्बिट्रेशन कोशिश करता हूँ मीडिएशन के लिए, और जिन लोगों को इस बात की समझ आ जाती है वो मेरा ख्याल है उनके पास इससे बेहतर. इसका नंबर अगर आप मुझे बताएं सर तो हम अपने ऑडियंस जी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा. ये जी मैं आपको उसकी स्लाइड्स वगैरह कुछ हैं वो भिजवा सकता हूं, लेकिन अभी मैं शायद इसको यहाँ से ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा अपने सिस्टम में से. लेकिन ये कासिम अली शाह फाउंडेशन की वेबसाइट पे आपको वो प्रोफार्मा भी मिलेगा जिसमें हम लोगों को बुला के उनकी मीडिएशन कर रहे हैं, और उसमें कुछ हमारा डायलॉग भी है और लोगों के साथ एजुकेशनल उसमें भी है. थोड़ा कोशिश की थी हमने लोगों को समझाने की कि ये काम कैसे करते हैं. तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो हमारे लॉयर्स हैं इनके लिए तो मैंने कई दफा यहाँ पे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर चुका हूँ. यहाँ पे मैं कब बुलाता है तो मैं फौरन भाग के चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये सच्ची बात है कि बहुत बड़ा ड्रीम है. अब मैं 65 ईयर्स को हो गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं फेल हो गया कि मैंने 50,000 केस तकरीबन मैंने वहां डिसाइड किए जी हाई कोर्ट में अपने करियर में, लेकिन उसकी कोई खुशी नहीं है मुझे जितनी खुशी मुझे यहाँ लोगों के साथ मीडिएशन में आ रही कि लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं, बच्चे उठाए हुए, और उनको सब सुलह करके भेजते हैं अपने घरों में. तो बड़ा अच्छा लगता है और ये सारे लॉयर्स को अच्छा लग सकता है अगर उनके साथ ये फ्री मीडिएशन तो मैं कर रहा हूँ और मैं भी फ्री नहीं कर रहा. ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट फ्री. जब मुझे पेंशन मिलती है तो मुझे उस पेंशन को भी जस्टिफाई करना है. तो मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे फीस मिलती है इसकी हर महीने, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक चेक आता है इस काम का जो मैं कर रहा हूँ. तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मैं एक तरह से सैलरी जो है वो मैं पेंशन को ही सैलरी समझ रहा हूँ. तो लॉयर्स अगर इस पे काम करेंगे सारे और कोशिश करेंगे, तो मैंने लॉयर्स के साथ किया है. कई लॉयर्स मुझे भेज रहे हैं केसेस को कि सर ये मेरे क्लाइंट्स हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मीडिएशन हो जाए तो आप इनकी मीडिएशन में हेल्प करें. तो वो उनको बिठा के हम कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे को, हर लॉयर को, हर चैम्बर को इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा. जब तक आप लोग खुद इसमें एक्टिव नहीं होंगे, खासतौर पे लॉयर्स, लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई अल्टरनेट सिस्टम मौजूद है.
آپ کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو پبلسٹی ہے لاز کی وہ صحیح ہوتی ہے؟ یہاں تو 144 کا آرڈر بھی وہ جو ہے وہ جعلی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی منادی کر دی ہے، ہم نے لوگوں کو اویئر کر دیا ہے کہ 144 کا یہ امپیکٹ ہوگا، اور اس کے لیے سارا وہ ایک جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے۔ کون کون سے لاز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے لوگوں میں ان کی اپنی زبان میں بتایا ہو؟ اے ڈی آر کی ٹرانسلیشن کتنے قوانین کہاں پہ ہے؟ پنجاب میں ہے اور وہ انگریزی میں ہے، ابھی تک اس کا اردو ٹرانسلیشن نہیں بنا۔ میں نے 2-3 لوگوں کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے، وہ کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ والنٹری ہیں، ان کا والنٹری بیسس پہ کتنا وہ کام کریں گے؟ اپنے سارے کام میں سے ٹائم نکالنا، اور یہ مشکل کام ہیں سارے، یہ کرنے والے ہیں جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، جو این جی اوز اس پہ کام کر رہی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں لوگوں کو آپ بتائیں تو صحیح۔ ابھی پنجاب میں یہ جو آپ کا سوال تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، ایکریڈیشن والا۔ پنجاب کے ایکٹ میں، اور میرا خیال ہے اسلام آباد کے ایکٹ میں بھی وہ پروویژن ہے، یہاں پہ غالباً سیکشن 21 ہے، اس میں ایک اتھارٹی کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ایک اتھارٹی قائم کرے گی جو پنجاب میں اے ڈی آر کی ورکنگ کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے گی۔ اس کا کوئی چیئرمین ہوگا، اس کی کوئی سٹاف ہوگا، اس کا کوئی بجٹ ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے سارا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس اتھارٹی کا کوئی قیام عمل میں نہیں آیا۔ تو آپ لوگ اپنی ایفرٹ کرتے رہیں، جو ایفرٹ گورنمنٹ نے کرنی ہے اس کے لیے آپ اس کے لیے بھی نکلیں، آپ اس کے لیے آپ بات کریں، اس کے لیے آپ لوگ ان سے بات کریں، جو لیجسلیٹرز ہیں ان سے بات کریں کہ آپ ہمیں رولز بنا کے دیں، آپ ہمیں ریگولیشنز بنا کے دیں، آپ اس اتھارٹی کو قائم کریں تاکہ ہم لوگ اس کے مطابق اپنا کام کر سکیں۔ اس اتھارٹی نے ہی ایکریڈیٹ بھی کرنا ہے لوگوں کو، جب اتھارٹی نہیں ہے تو ایکریڈیشن کہاں سے آئی؟ اور یہ جو ایک ایکسپینسو سسٹم، اور دوسرا دیکھیے آپ، I'm sorry بات لمبی ہو گئی، ہمارے لا کالجز میں آپ لوگوں کو کسی نے نہیں پڑھایا اے ڈی آر، سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے، کسی نے سیریسلی لیا نہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ایکسٹرنل پروگرام سے کیا ہے، میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں ایکسٹرنل پروگرام میں اس نے لا کیا ہے، تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت ٹچ کرتے ہیں اس کو، لیکن جو پاکستان جہاں پہ 20 لاکھ کیس لوگوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور اتنی بے شمار لٹیگیشن ہے، یہاں پہ وکیل کو پڑھایا ہی نہیں گیا آج تک اے ڈی آر۔ کب پڑھائیں گے ہم؟ کب اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ نے اے ڈی آر کے ذریعے یہ اے ڈی آر ہے؟ کس کو پتا ہے اے ڈی آر؟ ابھی اب دیکھیں جرگہ کی بات آپ کر رہی تھی، اب میڈیٹر کا اور جرگے کا لوگوں کو فرق نہیں پتا کہ میڈیٹر نے لوگوں کی منت کرنی ہوتی، لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈسپیوٹ ریزالو کریں، جرگہ آرڈر کرتا ہے کہ یہ میں نے ریزالو کر دیا ہے۔ دس از دی بیسک ڈفرنس۔ تو جب لوگوں کو یہ میں بتاتا ہوں یہاں پہ جو میرے پاس آتے ہیں میڈیشن کے لیے کہ آپ اگر جرگے میں بات کرتے ہو جا کے، یا اپنی پنچایت میں کرتے ہو، یا اپنے بڑوں سے کرتے ہو، تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، آپ سے تو پوچھنا نہیں۔ میں تو آپ کی محنت سماجت کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بتاؤ آپ لوگوں کا ڈسپیوٹ کیا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میڈیشن کی یہ جو اصل روح ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس کوئی نہیں۔ تو آپ کریں کوشش، میں بھی اپنے طور پہ جو کر سکتا ہوں اس ایج میں کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی جب بھی آپ کو آپ فیل کریں کہ میں کہیں پہ کسی جگہ کام آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، آئی ایم ود یو۔ لیکن یہ سب لوگوں کے مل کے کرنے والا کام ہے۔ بالکل، I agree sir, and mashallah you're doing a great service to us، جو کہ اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس کو فالو کریں۔ فائزہ، آپ ہمیں فیمیل گورنمنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر جو کہ آپ چلا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے، اور یہ بتائیے کہ فیمیل لیٹیگنٹس جو ہیں ان کو اس سینٹر سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے، اپنے پرسنل ڈسپیوٹس کے لیے، آپ فیملی ڈسپیوٹس کے لیے کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ ڈسپیوٹ ریزولوشن سینٹر وہ اسی وجہ سے کیا تھا، اس کا مین پرپز، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اوکے، صحیح ہے۔ دا مین پرپز جو تھا وہ یہی تھا کہ جب میں لٹیگیشن کے لیے یہاں پہ، بیکاز میرا میجر ایکسپیرینس جو وہ سعودی عربیہ کی میری پریکٹسنگ وغیرہ ہے، وہاں پہ میں پریکٹس کرتی رہی 5 ایئرس کے لیے۔ پھر when I came back I left here، پریکٹس یہاں پہ کورٹ میں کرتی ہوئی پریکٹس یہاں سے کی تھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، then I went to Saudi. When I came back the issues were the same، پرابلمز وہی تھی۔ اینڈ جو فیمیل لیٹیگنٹس ہیں وہ کچھ ہیں جو کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ انف، وہ آ جاتی ہیں کورٹس کے اندر، وہ چلی جاتی ہیں، ان کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس از ناٹ این ایشو، وہ کانفیڈنٹ انف ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ ہیں جو کہ نہ افورڈ کر سکتی ہیں جسٹس سسٹم کو، نہ وہ لوگ جو ہیں اس طرح سے کانفیڈنٹ ہوتی ہیں، اور ان کی جینوئن ایشوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جینوئن ایشوز نہیں ہیں۔ ان کے لوگ جب کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہ جینوئن ایشوز کو تو نہیں دیکھا، تو ایویڈنس کے اوپر گیم پلے ہو رہی ہے۔
तो इसलिए जो मेरा पर्पस यही था फीमेल गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को फॉर्म करने का, वो यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन विमेन हैं उन तक, उनको कैसे, उनके ग्रीवेंसेस को कैसे देखूं, कैसे अपटेक करूं, एंड कैसे जो है वो, क्योंकि इन एवरी वर्ल्ड ऑफ द ग्लोब में आप देखें, ग्लोबली आप देखें कि विमेन एक्सेस टू जैसे इशू रहा नहीं है। औरतें जो है वो इजीली एक प्लेटफॉर्म नहीं तो दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं तो तीसरा प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज अवेलेबल, वर्चुअली अवेलेबल है आपके पास गाइडेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए, हर चीज के लिए जो है वो आपके लिए ओपन वो है कि वहाँ पे एक टैबू नहीं समझा जाता, कि एक स्टीरियोटाइप नहीं, वो एक नहीं है, एक नेगेटिविटी नहीं है कि if you're trying to access justice that's something negative for women. यहाँ पे तो even if you're, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि if you're even a female lawyer भी हैं आप, अगर आप access to justice किसी वजह से grievance है आपका, कोई आप जाके कोर्ट के ऊपर redressal के लिए जाते भी हैं, तो it's considered as a very very negative thing, वो एक टैबू के साथ ही आता है। तो मेरा जो मेन पर्पस है फीमेल गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का भी, कि वो जो पुअर क्लास है या जो नहीं अफोर्ड कर सकती है, they should not be, वो डिप्राइव क्यों हो इस एक्सेस टू जस्टिस से, वो क्यों डिप्राइव हैं, वो क्यों उस पे वो लोग नहीं एक्सेस कर पाती हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि मैंने वो स्टार्ट किया। एंड देन सेकेंडली जो था, बहुत से फैमिली इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे जो फीमेल है ना वो कंफर्टेबल ही नहीं है, वो ट्रस्ट भी नहीं करती हैं कोर्ट को, नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये है कि दे आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद द करंट कोर्ट सिस्टम। वो लोग एक्सेस करना चाहती हैं, उनके ग्रीवेंस इतने होते हैं, वो या तो फिर खामोश होकर बैठ जाएं या तो फिर कहाँ पे जाएं, उनके पास इतने रिड्रेसल के मैकेनिज्म उस तरह से नहीं होते। तो इस वजह से मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत से आ रही थी उस टाइम पे, वो चाहे वो कोई भी नॉमिनल सा भी इशू है या कुछ, वो सिर्फ लीगल एडवाइस लेना चाह रही हूँ। आपको भी पता है कि जब कोर्ट में चले जाते हैं लीगल एडवाइस भी लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो दैट इज, वो कम्प्लीटली डिफरेंट वो स्ट्रक्चर है, वो पूरा फंक्शनैलिटी डिफरेंट वे से हो रही होती है। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का मतलब ये था, मैं ना सिर्फ आई मीडिएट एंड आई हैव माशाल्लाह साहब, we've done many cases जो कि आउट ऑफ कोर्ट ही हम लोगों ने सेटल किए हैं, जो कि बहुत सी औरतें जो कि दे केम एंड दे, उनके रिड्रेसल के लिए भी गिव देम अ प्लेटफॉर्म, और वो आई एंड it's helpful for them as well. and उनकी confidentiality का level है हमारे पास internationally trained है, हमारे पास staff trained है जो कि confidentiality level रखती है, उनको वो नहीं करते हम लोग, exploit नहीं हो रहे होती है women हमारे पास जो आती हैं, like जो कोर्ट सिस्टम के अंदर जाते साथ ही वो एक्सप्लॉयटेशन का फैक्टर भी एक आ जाता है। एंड पेंडेंसी तो अलग चीज़ है जी, बहुत सी औरतें होती हैं जो चाह रही होती हैं कि वो उनका टाइमली कोई डिसीजन आ जाए, पर वो इतने ईयर्स बैठी होती हैं। उनका एक मेरे पास केस आया जिससे वो कोर्ट से ही थक हार के मेरे पास आई, क्योंकि उनका वहाँ पे डिवोर्स का इशू ही रिजॉल्व होके नहीं दे रहा था। तो दे केम अप टू मी के इस तरह करके मेरे कई डेट्स लग गई हैं, कभी जज नहीं है, कभी ये है, कभी वो है, और मैंने फिर आगे भी अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, दिस एंड दैट। तो दिस इज, तो इसलिए फिर फीमेल गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मेरा पर्पस था वो यही था। मगर देन अगेन हम लोगों ने इसके ऊपर फिर जब हम लोग लेकर आए तो कॉमन लेवल पे कॉमन औरत जो है वो इससे अवेयर नहीं है, क्योंकि ये वर्ड जब हम यूज कर रहे होते हैं बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा होता है। तो वो जब एक कॉमन लोगों के पास हम लोग पर्सपेक्टिव लेके, वो एक बहुत ही नॉर्मल जबान के अंदर हम लोग जाके कह रहे होते हैं कि जी एक दूसरा आपके पास भी वे है, वो ये है कि हम कोर्ट में नहीं जाके कर रहे होते, बाहर ही हम लोग आप लोगों के जो इशू मसाले वो हम लोग रिजॉल्व करा देते, मगर वो भी हम लोगों ने पूरा एक क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करके ही उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन दिन अगेन वो कॉमन पर्सन को भी एक बात पहुंचाने का भी एक वे है, वो अवेयरनेस भी चाहिए है, वो भी एक पूरा एक मेरे ख्याल से एक एफर्ट है जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हैं लोग जो कि अनअवेयर हैं उस तरह की। मैंने ये एक्सरसाइज की इसलिए मुझे आइडिया है कि कैसे है, एक जो बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से वो एक मैं बल्कि खुद भी कर रही हूँ, उसके ऊपर एक गैप एनालिसिस हम लोग करना चाह रहे थे कि क्यों ऐसा है कि अगर हम डोर्स ओपन भी कर रहे होते हैं लोग अप्रोच करने से घबरा रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों है ना। तो वो उसके अंदर भी ऑब्वियसली फिर यही बात आ जाती है कि लोग जो है उस तरह से अवेयर नहीं होते हैं, वो जब आते हैं तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड विद द आउटकम जो हम लोग उन लोगों को दे रहे होते हैं, मगर वो आने से पहले जो होते हैं एवरीबॉडी थिंक्स 1000 टाइम कि वेदर ये बाइंडिंग इनकी होगी डिसीजन, इनका डिसीजन क्या होगा, कैसे होगा, वो अगली पार्टी फिर अपने उससे क्लॉजेस से ना फॉलो किया। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि उनको भी हमें भी साइमल्टेनियसली जो है वो
फेस करने पड़ रहे होते हैं. तो ये दिस इज समथिंग जो कि मेरे ख्याल से जो है वो ठीक है. बट then again people going dispute resolution center is always there कि हम लोग वो जो भी grievances हैं किसी के भी होते हैं तो it's आपके प्लेटफॉर्म से यहाँ पे viewers हैं बहुत से जो कि लॉयर्स हैं जो नॉन लॉयर्स हैं सबके लिए जो है जो भी विमेन लॉयर्स हैं वो आके परस्यू करना चाह रही हैं करियर कैसे करना है कैसे नहीं करना. आई कैन गाइड देम अप इन दिस एज वेल एस्पेक्ट. और आगे हमारे साथ अगर उन लोगों ने फर्दर असिस्टेंस या ट्रेनिंग के लिए भी आना है तो हमारे साथ तो दे आर मोर देन वेलकम. एंड कॉमन पीपल तक की बात पहुंचाएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताकि मीडिएशन की तरफ मेरे ख्याल से जो है रिकन्सिलिएशन एंड इस तरफ को जो है ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. एक्सेस टू जस्टिस का ये वाला विंडो. Now I'll move on to the recommendations from all of my worthy guests. Starting from you, Isman साहब, आप हमें बताइएगा कि what recommendations or policy reforms would you suggest to the government? जी मेरी तरफ से तो अगर मैं इनको पॉइंट वाइज बता दूं ट्राई टू बी वेरी ब्रीफ तो फर्स्ट पॉइंट और रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये होगी कि दी हमने ज़रा एक एनालिसिस करनी है कि मुल्क में इस वक्त ADR कानून के लिहाज से भी और फिर अगर पॉलिसी मेकिंग हुई है उसके लिहाज से भी एक रोड मैप हमें बनाने की ज़रूरत है. हमें स्टेक होल्डर्स को मैप करना है. हमें इस वक्त एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर में जो ADR सेंटर्स कायम पजीर हैं या बनना चाह रहे हैं या कोई बनाना चाह रहा है उसको भी देखना है. टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की सतह में. अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं जिस तरह बहुत अच्छा काम राना शहजाद साहब कर रहे हैं या जस्टिस साहब कर रहे हैं या काला नूरी साहब का भी जिक्र आता है ज़रूर और भी ऐसे चैंपियंस और लीडर्स मौजूद हैं जो कर रहे हैं. सो दिस इज द ओनली फर्स्ट पॉइंट आई वुड से. उसको मैं हाईलाइट इसी तरीके से करूंगा. लेकिन जो कवानीन भी बने हैं उन कवानीन को भी हमने देखना है कि वो कवानीन कहाँ तक पहुंचे हैं, उनका इम्पैक्ट क्या आया है, क्या उनके नीचे कोई रूल्स जो ड्राफ्ट करने बाकी हैं कितने सालों से मिसाल के तौर पे वो कहाँ तक आए हैं. एट द सेम टाइम ये जो हमारे कंफ्यूजन तो नहीं बनानी हमने लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट ADR है कोर्ट एनेक्स्ड ADR है वगैरह वगैरह या कोर्ट रेफर्ड ADR है उसको भी हमने देखना है कि वो कहाँ तक राइज हो चुका है. मिसाल के तौर पे मैंने KP की एग्जांपल ली. यहाँ पे तो एक डेवलपमेंट पिछली PTI गवर्नमेंट में प्रोविंशियली आई जिसके बारे में आप सबको शायद इल्म हो लेकिन मैं शेयर कर जाता हूँ. वो ये है कि पुलिस स्टेशंस की सतह पे बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स एस्टैब्लिश हो गए, उनको लीगल प्रोटेक्शन भी दे दी गई. लेकिन अब वहाँ पे जो सेटलमेंट होती हैं उनकी हैसियत क्या है और क्या वो कोर्ट सिस्टम में फिर से आ जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वगैरह वगैरह. सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन मैं जरूर समझता हूँ कि गैप एनालिसिस भी करनी है, एनालिसिस कानून की भी देखनी है और मिल के जाना है क्योंकि ये भी फिर बहुत नाइंसाफी होगी मेरी एक हम्बल अंडरस्टैंडिंग या हम्बल ओपिनियन में कि एक सूबा आगे जा रहा है दूसरा सूबा पीछे है या वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा. बेशक हमारी शायद इलाकाई जो बातें हैं या जो ट्रेड्स हैं वो मुख्तलिफ होंगी लेकिन फिर भी वी नीड टू प्रोग्रेस वेल. इससे बिजनेसेस को भी तरजीह मिलेगी, प्राइवेट पार्टीज इंडिविजुअल्स को भी तरजीह मिलेगी और अगर फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और भी कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उनको भी वजीराई मिलेगी कि वो भी ADR की तरफ लेके जाएं बेसिकली. तो मेरी तो ये 2-3 सजेशंस होंगी फॉर द टाइम बीइंग. राइट, मूविंग ऑन टू राना सजाद साहब. सजाद साहब आप इसके ऊपर हमें क्या बताएंगे और ये बताइए कि डू यू थिंक कि ADR कैन एवर बी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोवाइडेड हमारे पास काफी लोग ये करते रहें? डू यू थिंक द कॉस्ट विल कम डाउन? Of course, I mean that's one of the reasons why people pick ADR, especially mediation. वो तो काफ़ी cost efficient हो सकती है. Asfandyar is an expert. मतलब कुछ mediations जो हैं in a couple of hours हो जाती हैं तो काफ़ी cost efficient और time efficient हैं. Arbitration unfortunately कुछ केस में ज़रा लंबा हो जाता है process, especially बाद में अगर enforcement भी करनी हो. But तो हाँ, that is an advantage that still lies with ADR, cost efficiency or time efficiency. In terms of recommendations, I'll keep it brief and simple. I personally think we have to set good examples. हमें अच्छे case outcomes settlement की शक्ल में या decisions की शक्ल में, whether it's arbitration, mediation, linear evaluation, हमने outcomes लोगों को दिखानी है कि इसके अंदर आप कोई result achieve कर सकते हो जो कि दोनों parties की मर्जी के हिसाब से, and then of course it's binding. ठीक है, उसके लिए मेरी suggestion ये है कि pick a sector
pick an area of law. For instance, آپ COVID-19 کی بات کریں, again میں اپنے سینٹر کا بتاتا ہوں. ہم نے ریسنٹلی لانچ کی ایک سروس, ہم لوگ ایکسپیڈائٹڈ آربیٹریشن, جو کہ 90 days میں 3 مہینے میں سول آربیٹریٹر اس کی ڈیسیجن دیتا ہے. ہم نے اس میں اپنا جو ہماری ایڈمنسٹریشن فیس انسٹیٹیوشن کی, اس کی ہم نے 40% ڈسکاؤنٹ دی ہے, اسپیشلی فار SMEs, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ وہ فائنینشیل ڈسٹریس ہے, اسٹرگل کر رہے ہیں بزنسز, تو ان کو ہم یہ ایک آپشن دے رہے ہیں کہ COVID-19 میں. اور آف کورس ہم لوگ وی آر دا اونلی سینٹر جو آن لائن سروسز بھی آفر کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ COVID-19 میں آن لائن میڈیشن یا آربیٹریشن کریں, اینڈ ود ان 90 days آربیٹریٹر کا award آپ کو مل جائے گا, اور ہماری فیس ہم نے اس میں ڈسکاؤنٹڈ ہے. تو وہ SMEs کے لیے. سو مائی پوائنٹ از, if this thing takes off, gets off the ground, اس میں جو SMEs ہیں, چاہے تھوڑے ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, 5 ہیں, ان کی اگر سیٹسفیکشن کے حساب سے ڈسپیوٹ ریزالو ہوتا ہے, whether it's arbitration, mediation, so the word will go around. وہ اپنے اور کولیگس کو, اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ ADR کا میکنزم اڈاپٹ کر کے سکسیزفلی اور نے ٹائم کاسٹ ایفیشینٹ مینر ریزالو کیا, اس کو ہم کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں نے اتنی محنت کی, اتنے ہم نے چیمپئنس کی بات کی, سو اگر کوئک فکس کوئی اس میں نہیں ہے, اوور نائٹ سکسیس نہیں ہو سکتی, لیکن مے بی اگر آپ نے کوئی ٹرائل کرنا ہے, کوئی ٹیسٹ رن کرنی ہے, پک اے پرٹیکولر پریکٹس ایریا, پرٹیکولر انڈسٹری سیکٹر جہاں پر آپ کو لگے ڈسپیوٹس کی والیوم بہت بڑھ رہی ہے اور کورٹ میں آلریڈی کنجیشن ہے اتنی زیادہ, یا وہ بیک لاگ ہے, تو ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, ایکسیس ٹو جسٹس کو انہانس کریں کہ جی یہ ADR میکنزم ٹاک کریں. اور وہ جو سکسیس سٹوریز انشاءاللہ ہیں, دیٹ شوڈ ہوپفلی ہیلپ فردر گرو ADR ان پاکستان. رائٹ. انوار جسٹس صاحب, آپ اس میں کیا اپنا انپٹ دیں گے پلیز؟ جی, میں ایک تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم ADR کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جو جیسے انہوں نے ابھی کہا, بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ آربیٹریشن جب ہم لے کے جاتے ہیں میٹر کو, تو وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ فریم ورک ہے. لیکن جو میڈیشن ہے, ہمیں تھوڑی سی اس کے لیے زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ میڈیشن جو ہے یہ وہ آربیٹریشن کی طرح بھی نہیں ہے. اس میں ڈسپیوٹ آپ نے خود ہی ریزالو کرنا ہے, ہم صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ ہیں, ایسے لوگوں کو کیچ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ڈائلاگ ایکسٹینڈ کریں, اور کورٹس میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کریں, اور ادروائز پبلک میں. ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ جو بہت سے فالوورز تھے, وہ قاسم علی شاہ صاحب کے وہ جو وہ ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو ان کو کہا کہ آپ لوگ جہاں بھی لٹیگیشن دیکھ رہے ہیں لوگوں کی, تو آپ یہ فارم فل کر کے ہمیں بھیجیں. اب وہ فارم آتا ہے تو ان کو میں فون کرتا ہوں دوسری پارٹی کو, پہلے تو ان سے انٹرویو کر لیتے ہیں چھوٹا سا کہ ان کا ڈسپیوٹ کا لیول کیا ہے, کیا جھگڑا ہے ان کا. تو ان سے پوچھ کے کہ ان کے کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈسپیوٹ ریزالو کر سکتے ہیں, تو اپوزٹ پارٹی کو فون کرتا ہوں. اتنی ٹریجک بات ہے, اتنی ٹریجک بات ہے کہ یہاں پہ لوگ بیچاروں کو, ہمیں آدھا ٹائم لگتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ فری سروس ہے, کوئی یہ ماننے کے لیے نہیں تیار کہ یہ فری سروس. لوگ بیچارے پوچھتے ہیں جی کوئی ہڈن چارجز ہوں گے, جب ہمارا ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے گا تو آپ پیسے لیں گے. اب اس میں ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑا شاندار طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے, اور بہت ہی پریکٹیکل ہے. کچھ بچے جو باہر سے پڑھ کے آئے تھے اور ان کو یہاں پہ پروسیجرز کی سمجھنے میں پرابلم تھا, وہ یہاں پہ ایک ٹریننگ پروگرام کر رہے تھے. تو ان سے میری ایک میٹنگ میں بات ہوئی, تو انہوں نے والنٹیئر کیا کہ جی آپ ہمیں اس کا سوٹ, اس کا دعویٰ لکھ کے دیں, جواب دعویٰ لکھ کے دیں, اور آربیٹریشن ان کا میڈیشن میں جو سیٹلمنٹ ہے وہ لکھ کے دیں, تو ہم کورٹ میں فری پروسیڈنگز کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ 10 سے 15 دن میں بچے وہ اس کا رزلٹ لے کے آ جاتے ہیں, وہ ڈگری ہو جاتا ہے کیس. دونوں پارٹیز کو پہلے ایگری کر کے عدالت میں بھیجتے ہیں, اگلی ڈیٹ پہ جا کے اپنی اسٹیٹمنٹس دے کے وہ اس کو ڈگری کرا لیتے ہیں. تو لوگوں کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو طے کر لیا ہے, یہ نہیں کہ ہمارے چیمبر میں طے ہو گیا, ہمارے دفتر میں طے ہو گیا اور آگے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اس کی پوری قانونی حیثیت ہے. لوگوں کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی کورٹ کی, جس کو وہ بعد میں ایگزیکیوٹ کر سکتے, امپلیمنٹ کرا سکتے. تو یہ تھوڑا سا پبلک اویئرنیس میں سمجھتا ہوں, میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کو پلیز پبلک میں لے جائیے, اس کے ساتھ لوگوں سے بات کریں, ڈائلاگ کریں. لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا وینیو ہے ان کی لٹیگیشن کو کم کرنے کے لیے, ان کی میزریز کو کم کرنے کے لیے. میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پہلے لمبے عرصے تک ہمیں اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے, تبھی ہم کامیاب ہوں گے. بزنس میں جو بزنس ڈسپیوٹس ہیں, وہ تو میں نے کورٹ میں بیٹھ کے دیکھا ہے کہ ارجنٹ کیس آتا تھا میرے پاس, تو دوسری پارٹی واچنگ بریف آ جاتی. بزنس میں تو لوگ اویئرڈ ہیں آلریڈی, ان کو پتا ہے, ان کی اویئرنیس کا لیول بہت ہائی ہے. وہ کہتے ہیں جیسا ہمارا آج ہی فیصلہ کرتے. یہ جو لٹیگیشن ہماری پینڈنگ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ڈسپیوٹ ہے, اور اس میں ایک آدمی کو پتا ہے کہ اس نے
केस अदालत ने विन ही नहीं करना, उसको पता है उसके हक में फैसला ही नहीं होना। तो उन केसों को आइडेंटिफाई करके, उन लोगों, इस तरह के डिस्प्यूट्स को पब्लिक में आइडेंटिफाई करके कोर्ट में जाने से पहले हम कह सकते हैं लोगों से, इवन अब लोग हमारे पास आते हैं 5-6 साल से पेंडिंग केस हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ अदालत में जाओ, अपने केस लड़ते रहो। मेरे पास अगर आप आए हैं तो आपके केस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम आपकी बात को कोई लिख नहीं रहे, आपका कोई बयान नहीं लिख रहे, हम आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आप कोर्ट में जाके अपना केस लड़ते रहो। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका केस खत्म हो। तो इस तरह की कोई प्लीज अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, अपने चैनल्स पे चलाइए, आप अपने चैम्बर्स के हवाले से बात करें, बार में बात करें, लोगों के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको जाके बात करें, उनसे स्कूलों में, कॉलेजेस में, खासतौर लॉ कॉलेज में नहीं, बाकी कॉलेज, लोगों को पता चले कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का कोई और भी तरीका है। अपने पेरेंट्स को कहें जाके कि देखिए हमारे पास वो आए थे, वो कहते थे 1 हफ्ते में फैसला हो जाए, तो आप बैठते क्यों नहीं अपने मुखालिफ के साथ। तो थोड़ा सा पब्लिक प्रेशर इसमें बनेगा तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मैं तो बड़ा होपफुल। बिल्कुल, you're Thank you completely very right. Thank you. Isman Saab, quickly you have something to add here, so please be very Exactly जी, I'll be brief. एक जो पॉइंट जो बेसिकली इसी डिस्कशन से, और जो कि बाज़ दफ़ा डिस्कशन से निकलती भी है, वो ये है कि जिस तरह फायजा साहिबा एक पायलट कर चुकी हैं और एक मीडिएशन सेंटर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं शायद कि वो जेंडर स्पेसिफिक हो, ख़वातीन के लिए या फैमिलीज़ को सपोर्ट और इंकरेज करने के लिए, डीआर के लिए, आई वुड से कि कोविड जैसे माहौल में और उसके अलावा भी इनको और सूबों में लेके जाने की ज़रूरत ज़रूर होगी। तो सर्टनली जो फायदा साहिबा का जो एक इनपुट है, कंट्रीब्यूशन है, चैम्पियन है वो इस काम में, वो भी ज़रा मल्टीप्लाई रेप्लिकेट करने की ज़रूरत होगी। और जाते जाते तब बता दूँ, तस्करा हुआ तो उस वजह से वजाहत करनी ज़रूरी है कि बेसिकली पाकिस्तान मीडिएटर्स एसोसिएशन भी एक वक्त में और करती आ रही है, और ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और काम करने की उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा कि जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स लंदन है, वो भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे हैं हम जो कि मेंबर्स हैं या फेलोज हैं, उसमें भी पेशरफ्त एक वक्त में और शायद वो अभी भी जारी हो, वो चलती रही थी और कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में इनफैक्ट द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स लंदन, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या कोई ऐसा ऑफिस या एस्टेब्लिशमेंट सेटअप हो जाए जो कि ट्रेनिंग्स में या प्लेटफॉर्म देने में आर्बिट्रेशन के लिए इनफैक्ट फॉर एग्जांपल वो प्रोवाइड हो। तो सर्टेनली एडीआर मूवमेंट में बहुत कुछ हो रहा है। वी जस्ट नीड टू पुट द जिग्सॉ पजल टुगेदर इन अ वे, इफ वी मे और इफ वी कुड बेसिकली। तो यही दो तरजीहात आखिर में हैं। थैंक यू। Right, then moving on to Faiza. जी Faiza, briefly आप जल्दी से आप हमें बताइए। Sorry. ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरा जो है वो जल्दी से यही है कि हमारा जो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उन्हें एक्ट के होने चाहिए, वो प्रैक्टिकल उन बनाना नहीं है, उसको ऐसे ड्राफ्ट किया जाए कि प्रैक्टिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क हो उनके, उसके ऊपर बाकायदगी से वो डायलॉग करके करा के जो है उनको फ्रेमवर्क में लेकर आना चाहिए, जो कि हमारे एक्ट एडीआर एक्ट 2017 का इस्लामाबाद का है। नेक्स्ट थिंग जो मेरा ये है वो है कि गैप एनालिसिस एक रिसर्च होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम लोगों को फर्दर ये है कि जितने भी गैप्स हैं इन दिस एरिया, वेदर अभी भी क्वेश्चन यहाँ पे हाईलाइट हुआ था, लेकिन वो उसका अभी क्योंकि टाइम नहीं है आंसर करने का, लेकिन वी विल टाइप यू बैक द आंसर। वेरी ब्रीफली आप प्लीज हमें बता दीजिए उसका वो यही है कि वो वही बात करिए ना कि जिरगा सिस्टम जो है वो राइट्स को जो है वो कैसे वो एश्योर करें, वो क्वेश्चन की बात करिए ना आप। हाँ, तो वो उसके ऊपर यही है कि ऑफ कोर्स वो जिरगा सिस्टम जो है लाइक जस्टिस साहब सेड के it's completely separate thing to mediation, and that is a completely separate thing, but then again ये हमारी अवेयरनेस और यही एडीआर का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमारा जो ड्यूटी है हमने क्लैरिफिकेशन लेकर आनी है कि हम लोग मीडिएशन क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, इन जिरगा एंड अदर सिस्टम में ये क्या है। तो दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर है, एंड वी नीड टू अडॉप्ट एक सेंट्रल मैकेनिज्म एंड मोर आई थिंक एक्रेडिट या एक प्रोफेशनली जो है एक्सपीरियंस के साथ एक्सपर्टीज इस फील्ड के अंदर कर रहे होते हैं काम, वो ले मैकेनिज्म्स को हम लोग कैसे एडीआर वाले मैकेनिज्म की बात करना चाह रही है, उनको कैसे प्रमोट करना है, उनकी डेफिनेशन की क्लैरिटी हर फर्द तक कैसे लेकर आनी है, सो दैट दे डोंट कंफ्यूज एंड नेवर कंफ्यूज बिटवीन जिरगा एंड मीडिएशन। नो,
یہ چیز جو ہے یہ کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہے. ایون لائرس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے ٹو ڈیٹ جو ہے کنفیوژن ہے, اینڈ وی نیڈ کہ ہم ان سارے اینگلس کو آربیٹریشن, نیگوسیشن, میڈیشن کے جتنے میکینزم ان کی کلیئرٹی کے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہمارے اوپر وہ ہے کہ ہم لوگ ان کی کلیئرٹی کیسے لوگوں تک پہنچا سکیں کہ دیز اے ڈی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیز آل مکس اینڈ منگل نہیں ہے. اے ڈی آر کے اندر بھی فردر ایکسپرٹ ایریاز ہیں, فردر اس کے اندر بھی دیٹس اے لانگ چیپٹر, اس کے اوپر ہم لوگ کبھی پھر سیشن ہوپ فلی رکھیں گے تو پھر وی ول گائڈ دیم کہ یہ میڈیشن کیا ہے, نیگوسیشن کیا ہے, آربیٹریشن کیا ہے. تو نیور کنفیوز بٹوین جرگا اور وہ اس کے اندر بیچ میں نہیں لے کے آئیں کیونکہ دیز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ وہ ہے. یہ میں بات ابھی بتا رہی ہوں, لیٹر آن آئی کین کلیئرفائی. تو میں یہ بات کر رہی تھی, تو ہمارے پاس ایک پریکٹیکل پالیسی فریم ورک ہونا چاہیے, ایک آربیٹریشن نہیں اے ڈی آر کا ایک پورا انسٹیٹیوشن ایک ہونا چاہیے جو کہ پوری کنٹری وائڈ, یہ نہیں کہ ایک ریجن دوسرے ریجن, جس کا سی آئی اے آر بی ہے پوری گلوبلی وہ اگر لائسنس کر رہا ہے, کریڈٹ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر ایک ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ ڈفرینٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, منسٹریز آف لا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے, جوڈیشری کے ساتھ کنیکشن بنا کے وہ ایسے فارم ہو سکے. آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو برنگ ایوری ون آن دا سیم پیج, وہ ایک اندر چیپٹر ہے, بٹ دین اگین ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے فردر اس کے اندر ہیلپ کرے ٹو لائرس کی ٹریننگ کی, سرٹیفکیشن کی, سینٹرز کی, کہ ہر کوئی نہ ایسے ہو, پھر کوئی سرٹیفائڈ ہوں تاکہ وہ یہ پروسیس, یہ جو ہمارا اے ڈی آر کا جو سسٹم ہے یہ پورے پراپر چینل کے تھرو چلنا شروع ہو جائے, ناٹ ہیپ ہیزرڈلی نہ چلے. اینڈ دین اگین آئی ول دین اگین جسٹس صاحب کی بات کوئی کروں گی, اپنے اون پہ جو ہے ایوری ون شوڈ بی ڈوئنگ, پروموٹ کریں ان کو جس طرح بھی کر پا رہے ہیں میڈیشن کو, اینڈ میڈیشن از آلسو از ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ. تو دیز آر سم آف دا پوائنٹس جو کہ میری ریکمنڈیشنز ہیں. فردر آن آئی ول رائٹ دم ڈاؤن فار یو اف یو وانٹ. تھینک یو ویری Thank you so much. Thank you so much, Anwar Saab, Rana, Sajad Saab, Usman Saab, and Faiza. Thank you so much for joining us. It was a pleasure having you, and I hope ہمارے viewers نے آج بہت ساری چیزیں learn کی ہوں گی, especially Anwar Saab کی جو initiative ہے, I think وہ بہت ایک important initiative ہے جس سے ایک عام انسان کو access to justice کے اوپر بہت زیادہ آسانی ہوگی. And of course we have FGDCRC. Thank you so much. We'll see you next time inshallah with another episode. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کی سب کو بات کرنے کی, اور میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں سارا وہ جو آسک پروجیکٹ ہے اس کے حوالے Please sir, اور ہم اپنے وہ آپ دیکھیے اس کو کس طرح سے باقی جگہوں پہ ہم کریں. Thank you so much. Thank you sir. ضرور, Thank you. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. That's all the time we had, and I'll see you next Thursday with another episode of our series on webinar series on COVID-19. Allah Hafiz.